J'aurais préféré Я был бы l'avoir рад сказать, что это было всего 20 лет назад, parce que j'aurais 20 ans de moins. тогда мне бы было на 20 лет меньше. Mais c'est comme ça. Ну, что есть, то есть. Alors, donc j'ai commencé cette méthode parce que j'étais jeune médecin et je sortais de mes études de nutrition. Я начал методику, начал над ней работать, потому что только-только закончил свое обучение, был молодым врачом, нутриционистом. Et j'étais en désaccord avec ce que j'avais appris. И был не согласен с тем, чему меня обучали. La nutrition telle que je l'avais apprise dans les années 70, Диетология и вопросы питания в том виде, в котором мне это было преподано в 70-х годах, était fondée sur le concept des calories. все это было основано на концепции калорий. Et ça paraissait assez clair, assez simple, assez logique. И, в общем, это казалось достаточно логичным, ясным, не вызывало вопросов. On disait un homme normal ou une femme doit consommer, vit avec 2000 calories, 1800 calories pour les femmes ou 2000 calories pour les femmes et 2003, 2004, 2005 calories pour les hommes. Предполагалось, что среднестатистический человек должен потреблять 2000 калорий в день, чтобы нормально жить. Это для мужчины до 2,5, 2 для женщины, до 2,5 для мужчин. Et pour maigrir, il suffit de réduire les calories. И чтобы похудеть, достаточно снизить количество потребляемых калорий. Et tout ça paraissait très simple, très clair. И в общем и целом это казалось простым и логичным. Et le principe de base, c'était que toutes les calories se valaient. И базовый принцип этой системы заключался в том, что все калории одинаковы. Des calories qui venaient du sucre, des calories qui venaient de la graisse, des calories qui venaient de la viande. Из сахара, из жира, из мяса. Il suffisait de réduire les calories de quelle origine qu'elles soient. И просто нужно было снизить количество калорий, неважно откуда вы их потребляли. Et moi, dans ma pratique de tous les jours, je me rendais compte que les gens ne mangeaient pas de la même manière et que même si sur le plan technique, une calorie vaut une autre calorie, le corps ne les utilisait pas de la même manière. Однако в своей повседневной практике я, конечно же, стал замечать, что люди питаются по-разному, и на самом деле калории, полученные из одного или из другого источника, отличаются. Et c'est comme ça que je me suis axé sur ce que j'appelle maintenant un régime de catégories. Именно поэтому я нацелился в своих изучениях на то, что я сейчас называю методикой категорий. Alors, j'ai souvent des problèmes avec les nutritionnistes classiques qui me disent « Mais monsieur Ducamp, une calorie c'est comme un gramme, c'est comme un centimètre, pourquoi voulez-vous qu'elle soit différente ?» Я довольно часто сталкиваюсь и спорю с традиционными классическими диетологами, которые говорят, что калория это как грамм, а 1 грамм чего-то и 1 грамм чего-то другого это одно и то же. Почему вы разделяете калории? Alors c'est vrai qu'une unité de mesure, c'est une unité de mesure. Безусловно, единица измерения это единица измерения. Mais ça c'est à l'extérieur du corps. Но мы можем говорить об этом только если мы воспринимаем их за пределами человеческого тела. Mais quand vous mettez des calories dans la bouche, Но когда вы кладете эти калории в рот, elles suivent un chemin différent selon leur они идут origine. по разным дорогам внутри организма в зависимости от того, откуда они поступили. Si vous prenez des calories qui viennent du sucre, elles vont passer par le pancréas. Si vous prenez des calories qui viennent de la graisse, elles vont passer par le foie. Если вы получили калории из сахара, они отправятся в поджелудочную железу. Из жира они отправятся в печень. Et si vous prenez des calories qui viennent par les protéines, c'est des calories qui vont aller dans les muscles et dans le cerveau. А белковые калории будут поступать в мышцы и в мозг. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je me suis séparé de la théorie classique, de l'enseignement classique, pour former ma méthode. Именно поэтому я дошел от классической методики, от классической системы, чтобы сформировать свою собственную. Et ma méthode, je l'ai fondée sur le fait que pour moi, l'ennemi, c'est le sucre. И я основал ее на том, для меня, для моей методики, главный враг наш – это сахар. Alors, je voudrais faire avec vous une petite expérience que j'ai proposée hier aux médecins qui étaient avec nous, mais peut-être vous n'étiez pas là, donc si jamais certains étaient là, je vais me répéter.
А для тех, кто был вчера на моей лекции, это будет повтором, но для тех, кто не был, я сейчас проведу с вами маленький, назовем это эксперимент. Alors, chacun de vous ici, et moi compris, nous avons dans le corps 5 litres de sang. 5 Все litres. здесь находящиеся, вы и я, у каждого из нас в теле находится 5 литров крови. Dans chaque litre de sang, nous avons 1 gramme de В glucose. каждом литре крови содержится 1 грамм глюкозы. Ce glucose, c'est du sucre à l'état pur. И глюкоза это сахар в чистом своем истинном состоянии. Donc 5 litres dans lequel il y a chacun 1 gramme, ça veut dire 5 grammes en tout dans notre 5 corps. литров по грамму в литре, итого у нас 5 грамм глюкозы в теле. 5 grammes, ça n'est pas beaucoup. C'est l'équivalent d'une cuillère à café. Это всего лишь чайная ложечка. Si par hasard vous mangez un gâteau, ou si vous achetez un paquet de biscuits, ou si chez vous votre femme ou votre mari prépare un gâteau, Допустим, вы купили в магазине, или у вас дома кто-то испек, или вы съели торт, или вы купили себе пакет печенья. dans ces desserts, dans ces gâteaux, il y a du sucre, vous le savez. В этих сладостях содержится сахар, вы это прекрасно знаете. Il y a non seulement du sucre blanc, И не только белый сахар, qu'on appelle le saccharose, сахароза, собственно, mais il y a aussi de la farine. но также есть мука. Et la farine et le sucre, c'est exactement la même chose. А по сути своей сахар и белая мука – это одно и то же. Quand ça arrive dans le sang, Когда это поступает в кровь, ça forme du glucose. из него вырабатывается глюкоза. Donc, prenons le cas d'un paquet de biscuits qui pèse 200 grammes. Возьмем для примера пакет печенья весом 200 грамм. Dans ce paquet de biscuits, vous avez 100 grammes de sucre, В этом пакетике у вас 100 грамм сахара. de glucides, d'hydrates de carbone. Ça, vous pouvez le voir au dos du paquet. Quand vous achetez un paquet Вы можете увидеть это в списке, в составе продукта. de n'importe quel... Excusez-moi. Quand vous achetez un paquet de n'importe quel produit industriel qui fait des produits de grignotage, Какую бы продукцию промышленного производства из серии перекусить, погрызть, пожевать вы не купили бы, je vous conseille de lire l'étiquette. просто переверните пакет и почитайте, что написано на этикетке. La première ligne, c'est les calories. В первой строчке указаны калории. La deuxième ligne, ce sont les protéines. Во второй указано содержание белка. La troisième ligne, vous avez les hydrates de carbone, les glucides, c'est-à-dire les sucres. В третьей строчке указаны углеводы, они же сахара. Je reviens à notre expérience. Итак, возвращаемся к нашему. Vous avez 5 grammes de sucre dans le sang et vous prenez un paquet de biscuits dans У вас lequel изначально в крови 5 грамм сахара, глюкозы, и вы съели этот пакетик печенья, vous avez 100 grammes. в котором 100 грамм. Ça veut dire 100 grammes plus 5 grammes Итого 100 грамм плюс 5 грамм égale 105 grammes. в ваших 5 литрах крови появилось 105 грамм сахара, глюкозы. Comme on a 5 litres de sang, ça fait 21 grammes pour chaque litre. То есть 21 грамм на каждый литр крови. N'importe quel diabétologue Любой врач-диабетолог, vous dira qu'avec 21 grammes, vous êtes mort. что 21 грамм сахара в литре крови обозначает немедленную смерть. À partir de 15 grammes, on est déjà dans le coma diabétique. 15 грамм уже обозначают диабетическую кому. Mais avec 21 grammes, vous n'avez aucune chance de vous en И sortir. 21 грамм не дает вам ни малейшего шанса на то, чтобы выжить. Mais chacun de vous sait qu'on peut manger un paquet de biscuits sans Каждый mourir. из вас прекрасно знает, что можно спокойно съесть печенье, и никто не помрет. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Так что же случилось? Il s'est passé que nous avons un organe qui s'appelle le pancréas. По счастью, в нашем организме есть орган, называемый поджелудочная железа. Ce pancréas, il a une seule idée, faire en sorte que votre sucre ne monte pas. Единственная задача этого органа сделать так, чтобы уровень сахара не повышался. Donc, quand une grande quantité de sucre arrive, comme dans un paquet de biscuits, И когда вы употребили эти 100 грамм сахара, содержавшиеся в печенье, le pancréas envoie une décharge d'insuline. а поджелудочная железа отправляет в вашу кровь заряд инсулина. Je vous conseille de retenir ce mot de l'insuline parce que dans les années qui vont venir, on va parler beaucoup d'insuline. В ближайшем же будущем будут очень много говорить об инсулине. Donc, il envoie cette dose d'insuline. L'insuline arrive dans le sang. Итак, поджелудочная железа выбросила дозу инсулина, инсулин поступил в кровь. Et elle dit au sucre, il faut partir vite.
И инсулин заявляет сахару: ну-ка, быстро пошел отсюда. Sinon, vous allez tuer le patron, le boss. Иначе вы убьете босса. Alors les sucres disent, moi je veux bien partir, mais où aller? Сахар как бы говорит: да я и рад бы, да куда? L'insuline leur dit, vous avez 3 endroits pour aller. И инсулин сообщает ему, что в принципе есть 3 варианта развития событий. 3 parkings. 3 паркинга, 3 направления. Le premier parking, c'est le foie. Первое место парковки – это печень. Alors le foie, lui, si vous voulez, si vous êtes sédentaire, si vous êtes quelqu'un qui ne fait pas d'activité importante, А печень сама по себе забавный орган. Если вы ведете скорее сидячий образ жизни и у вас мало физической активности, il est déjà plein du sucre que vous avez mangé hier. Il n'a pas eu le temps de печень уже brûler. заполнена сахаром, который вы употребили накануне. И места там для другого сахара нет. Alors il dit, bon, je vais prendre un petit peu de sucre, mais pas tout ça. Конечно, немножечко печень согласится принять из этой дозы сахара, но не все. Alors le sucre va voir le muscle. А тогда сахару можно было бы пойти в мышцы. Il dit au muscle, écoutez, vous, le muscle, c'est votre devoir de bouger pour brûler ce sucre. А для того, чтобы сахар сжигался в мышцах, мышцы должны двигаться и работать. Mais si vous ne marchez qu'un quart d'heure par jour, Но мы возвращаемся к тому, что вы ведете скорее сидячий образ жизни и больше 15 минут. le muscle garde son sucre et ne le dépense pas. Естественно, мышца оставляет сахар, который в ней находится, у себя, потому что растрачивать его некуда. Et alors à ce moment-là, arrive madame la graisse. И тут, когда эти два пути выясняется, что эти два пути для сахара закрыты, Et qui dit, moi, господин жир je peux prendre tout le monde. и говорит: да, я что угодно приму. Je peux contenir 1 million de calories. Я могу содержать в себе до 1 000 000 калорий. Et c'est ce qui se passe. И, собственно, именно это и происходит. Si vous êtes sédentaire, si vous n'avez pas d'activité physique, Сидячий образ жизни и отсутствие активности. lorsque vous mangez du sucre, vous faites de la graisse. Когда вы съедаете сахар, вы производите жир. Donc, si je résume, si je conclue, l'insuline vous a sauvé la vie, Грубо говоря, вывод такой: инсулин спас вам жизнь, mais elle vous a fait grossir. но заставил вас набрать вес. Alors, qu'est-ce qui se passe si on continue cette opération? Si la personne qui mange du sucre se dit je ne suis pas mort, je vais continuer de manger chaque jour un paquet. Что будет происходить, если продолжать в том же духе?